Hello guys! For today's video guys, maluto ta gamay nga lechon paksiw. Sobra lang na sa guys ang sudan kagahapon guys. Dako kayong kaldero guys no, pero gamay lang kayong giluto. O tanawa, palato naton maayo. Tapos butangan naton paminta kag langgaw kag patis. Lagbaan na nga katumbal guys. Tapos kumalata na tilawan kung namit na kag platon pagid man giukay-ukay gimbikos-mikos na guys. Tanawa namin na kayo color, sigurado namin na sabor. Tilawan nan lugayon liwat tanawa nami na ginakaroon ng kaon ni Linlin. Bahala sakit ang unto, importante nami kaon. Ang tawa tilawan liwat kag tama na bakiton na, tapos kaon na dayon.